من يرده تابوت كم تلنا يزود زي أبراهام البال من يرده تابوت كم تلنا يزود زي ፖለቲካ ትግራይ ይሕቆን እዩ ዘሎ ተሓቂኑ ግን ጠስሙ ምውፅኦ ይቆርየን እቲ ጠስሚ ድማ አብርሃም በላዩ ሽሙ አብርሃም ልበሃል ጠስሚ ይመፅሎ ፖለቲካ ትግራይ ይሕቆን እዩ ዘሎ ተሓቂኑ ግን ጠስሙ ምውፅኦ ይቆርየን እቲ ጠስሚ ድማ አብርሃም በላዩ ሽሙ ተቀዲድ ዘውፀን ቃላት እንዲዋለ አብርሃም በላይ እቲ ሽሙ ተጠስሚ ይለናል አብርሃም በላይ ና ኢዶ ይስአን ዜን ይው ይዘለፋ አልፎ ነይራዩ ዳዊት ካሕሳይ ዝበሃል መስለን ተቆልዓ እዚያ ኸቢበላ ኣለኹ 150 ሺሕ ቅርሺ ሂብ አብርሃም በላይ አባኔትልኩም ለዳዊት ዘውፃታ እያ 150 ነኸቢበላ ኣለኹ ዛን የማን ገጽ እዚያ ሒዚ ይዘለፋ አልፎ ዘሎ ንሕና ከም ዘለ መረዳእታ ምውፃእ ዘይ ግዜ ዘይወስደልና እንዲዩ እዚያ ሂቡ ይዘለፋ አልፎኒ ፖለቲካ ትግራይ ይሕቆኒ ዘሎ እቲ ጠስሚ አብርሃም በላይ ዝብለኩም ዘሎ ሕዚ እዚያ እያ ቆልዑ ከመይ ገሮም የበላሽዎም ከም ዝሪኢኹም ስለ ዓዶም ከይሓስቡ ስለ ህዝቦም ከይሓስቡ ንእሽትለን ትካወ ሂቦም ከመይ ዝበሉ መናእሰይ ያስ እዚ ሕዚስ ቆልዓ እዩ ገና እዩ መንእሰይ ንዓዱ ክሰርሕ ዝግብኦስ በዘን ከምዚአን ዝበላ ትካቦ ብትካቦ ወሲዱ አብርሃም በላይ ዕንዝር ንሰቅል ንሕና ተዋሪድና ዲና ሓደ ግዜ ኢኻ ትጋገ ትጌጋ ነቶም አብርሃም በላይስ መራሒሎም ተቀቢሎም ዝነበሩ እምበር ማንም ተቀበሎ የለን አብይ አሕመድ ይሰዲድዎ ዕንዝር ዝሰቅል ህዝቢ ትግራይ ሰብ ሲኢኑስ ነብርሃም በላይ ቁልሒሉ ነይሪኦን ድሕሪ ሕዚ አብርሃም በላይ ወንጀለኛ ጀኖሳይደር ምስቱ ጀኖሳይደር ኮይኑ ጀኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ ሕዝውን ገና 6 ዓመት ጌርና ኣለና 6 ዓመት ሙሉእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ እዩ አብርሃም በላይ ማለት አብርሃም በላይስ ዝኾነ ትካወ ሂውን ሓደ ቆልዓ ስለ ዘለፋለፎ ጽባሕ ንጎ ቆልዓ እዚ ትግራይ እንተመፂስ ከመይ ገይሩ ክዋረድ መናእሰይ ትግራይ ቶም ከላሽኖም ሒዞም ዓዶም ከኽብሩ ዝኸዱ ዘለዉ ከመይ ክንዕቁ ከምዚኦም ዝበሉ ተወሰና ከም ብከምዚአን ዝበላ ብትካወ ገንዘብ ኣኪቦም ከፍቲያን ቀሪሞም ቶም ሰሪቆም ገለውን እዚ ጌርካ ኣኪብካ ኣነ ትግራዋይ ኢልካ ጽባሕ ንጎ መፂኻ ከምቱ ድሕሪ ደርጊ ባንዳታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ድሕሪ ደርጊ ናይ ደርጊ ዘመን ባንዳ ልዕሊ ተጋዳላይ ኮይኑ ክነብር ዝተገበረሉ ከምኡ ክድገም ኢልኩም ተኾንኩም ተጋጊኹም ኣለኹም ሹምኩም ተዘይተባላሹ እዩ ዝሓይሽ እየ ዝብል ኣነ እንዶ እዚአን ሂወ ሕዚ 150 ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ትረኣየኩም እያ ኢለ ይኣምን ኣባኒት ኢልኩም ካብ ኣየናይ ኣካውንት ናብ ኣየናይ ኣካውንት ከም ዝኸደት አብርሃም በላይ በየናይ ዕለት ከም ዝሕለፈሉ ኣባኒዋ ኩለን እዚአን ሂወ ሕዚ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ጠስ ምን የረደ ታቡት ከም ፀልናይ ዝውድ እዚ ፖለቲካ ትግራይ ይሕቆን እዩ ዘሎ ተሓቂኑ ግን ጠስሙ ምውፅኦ ይቆርየን እቲ ጠስሚ ድማ አብርሃም በላዩ ሽሙ አብርሃም ዝበሃል ጠስሚ ይመፅሎ አብርሃም ዝበሃል ጠስሚ ይመፅሎ ሓቁ ናይ ተመስገን ዳዊት ሰሓቅ ነዚኣ ናይ ብደንብ ጌርካ ትገልፃ እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ዓሻ እዩ አብርሃም ቁሩትላን ዝጎድሎ ነገር ኣለዎ ዘብል እዩ ነዚኣቶም ትካወ ተኺውስ አብርሃም በላይ ዝበሃል ጠስሚ ይመፀልካ ለህዝቢ ትግራይ ኢሉስ ክንደይ ናይ ንዕቁ ወይነት ህዝቢ ትግራይ አብርሃም በላይ ተሞሊሱ ናብ ትግራይ እድር እውን ክመርሕ ይኽእል ማይዞ ኣብ ትግራይ እድር ክመርሕ ይኽእል ከምዚኣ ገይሩ ተኺቡ ቆልዑ ኣበላሹ እንደም ነዞም ቆልዑ እዚኦም እውን ዘበላሽዎም ዘሎ ክሕትቶ ይኽእል እዩ እድር እውን ክመርሕ ይኽእል አብርሃም በላይ ድሕሪ ሕዚ መፅኡ ኣብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ዝተኸወሉ ስልጣን ሒዙ ብዘለዋ ሓልፍ ክእል እዩ ኣብ ትግራይ መፅኡ አብርሃም በላይ ስልጣን ክሕዚ እንተልኩም ግን ውርደት እዩ ውርደት ጥራሕ ኣይኮነን ስሩኸም አብርሃም በላይ ዕሽነት ዘለዎም ሰባት እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዝኾነ ኮይኑ ንከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ተኺቡስ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ሃተፍተፍ ስለ ዝበሉ ለውጢ ከምፂኦም ኢሉ ሓሲቡ እንተኮይኑ ናታቶም ዕሽነት ቁልዕነት ሒዝዎም ንበል ገንዘብ ሃሪፎም ንበል
ناتو عشنت حلاف زأكل منستر زأكل سقيل أمس زخونو قول عوصيو أب سوشيال ميديا سلزل فالفة نتقرأي يا خملس يلي حسب انتخوينو كملس كلون انت تمولي سبرهان بلاي تقف ديدو هاند كافت كوينو تقف ديدي خملس صغير نتسفط أرو انجل نتسرح وانجل حزب تقرأي سقيلو زرسع غي مصلو بدن بي نمستوسي اوني الصرح زليل اذا امن انا اي ترسع حزب تقرأي بدي لك اي مو اي ترسع بزخون اوان واغا يهابني خاندا بلا زستاوس زلو مسيلوني زرايننا بزخونه نيشت لانو نفشخكن ولنا تقلعه مسكيناي جمات كسادس كعز قتر بزنا يتكاو ገንዘብ ፖለቲካ ትግራይ ተሓቂኑ ሰብራሃም ክወልድ ኢሉ زنقراري عقاب دخوع خمس وص مالتي سيلكا طقم يولن زنقراري بايزوي منين كجبر يخل زنقراري والو ابراهام بلاي كاب زنقراري ان عليه يخون فايدا بيس زخونه ايو تاتغني اذا ابراهام نا عادينا بتግራይ مص انت خوينو كحته طرح يزمص كاوصا يلن تنزخفلن زله ገንዘብ ግን ናይ ህዝብን ናይ ነጋዶ ትግራይን ዚያተን እሳተን ውን በፍንጩ كملسني زول ابنة لن اتغالي اتعبي تحسنا نايلومي تمالو نقريبنا زنبرنا ناي عدوى زملكتي ناي عدوى زملكت قدمي لنا ون اقريبنا زنبرنا ولا انت خونه تمالقن بصفيحو كقرب موكيرا نير اب عدوى نريو زلنا تمالي اوريدي بقرب مالي مشات وديهم كاب ماخذ زخدو كتصاري زخود سوات ونيرم يوم نتناي عدوا قداي نعود صاريوم تمالي تمليسوم يوم نما اخل تمليسوم يوم ريبورتوم حيزوم كيدم لو ريبورتوم انتاي مخانو تحستو بعلم قلصو خلو انت نقلصو يحيش اتزاته بزعبا انتاي انيرو انتاي امصاريوم زبلقن تمردعت لن حزي تناي عدوا تمالي تلعل لومي بزي قدس أصفف بلنا هزو نخردو بمقبار دحراي كيدقم أب كالوت ورداتات انتحاليون أقباب نخحز كنقبر نخلينا زو الامنة سلزلني إزو العلا زي كربحي زو الامنة سلزلني مالتي أو عدوا سرح زلو قود يو بصورين لكون إن بالله انتهي المنقصة تقرأي أتصاري زي خير انتخوينو أستخاخيلو زي مرح انت خوينة جن ناب كالي درجة يخسجر مالتي خنياتو بعيننا ندار أنا أبيدنا معات مرتعو مليو ندار أنا ينده لنا حتى عند وجههم مرتعوهم وكم مخيتكم كتفاتح ندابلنا نهنا مرتعون زي اليوم وإيدمون سلزلو بس أرى مسلنا سلزلو أوكي أفتم مسجب زحازو سلزلو زين ده اللوه أقباب نخيت حزب منقصة تقرأي إن بالله ينتهيلو ملا أز تقرأي كفلت أيضا ليه تملكت حزي أنا عدوا خمي أتخسي تازبل تمالون سلزل عالكو حجون كده أقمالكم إيه 3 سنة تمال زي العالكو هذا عبي نقر أو تخسي تزنيه نتودب انت أرط أسخو توزغلي ودب يخم كتفرسلنا تودب كفرس كعين دلي ودب كيفرسينا تقاليسنا مسألة قصاد نخسات حنانيقنا هوسبيتال أتيناون هوسبيتال أتيس هو حتى الحين كاستواها كله هو حتى كي تودق هو حتى كي تتفق نقال السلز نبرنا حزون هو حتى كي تتفق نقال سندحر كويننا أقباب كنت حزي قبا ريهم يقوم دبدابين عنا صحف الناس بودباو مسرح بودباو سرعات يزول ناي منقستي مواقر نامرحس ودبي بلن ودو من منقصنا حويسكم يقوم كم غير آيات غير حو حتى بايلاتو قصلوا وقصة نعو يوم لجت مايزن دا قول صغر زلو زيوم عقباب كحزي قبا سرعات كحزي قبا زي فلت انت خوينا مكفلت إيز قبا انت آيات خوينا يمسلوكم أبو وردا خوميتي زبهلنا ودابل وردا خوميتي حموشتا سوات اللو أبزم حموشتا سوات يتوازي تفلا لا يبزيها أفلا لا يلنا فلا لا زي اللفت مرحيدنا تفلا لا يلو يقالي زول دبدابيون لي خوم لالو يقرتان تزي حاتيتهم حدهم كأتهم يلي يقرتا حاتو خلالو
نغيري نشايون يقرتا يحتتو نت ميديا بزي مرتع يقرب انت ميديا مرتع حيز يقرب بزي مرتع اصلا زي يقربه بزي مرتع قريب كازبل صلمنت ميديا صلمو يقرتا يحتتو تزي حاتيتهم كاتهم ينا بحدهم نمنتاي كما اخم زولتهم حمشتون يفلتي باي ذا واي شاي بعلو مصيس نتم 4 اكيبو نتسفاي فلي نتم 4 اكيبو افتا اخيبا توهالون فلطينا هذا نغرتو تعيشناتهم كومو غير كاز خوون ነገር መስይልዎም ብጸለመ ፍጹም ማንም ሰብ ሓደ ግለሰቡን ብጸለመ ክባረረ እንደልን እስካ ናይ መጨረሻ ሕቅታ ክንቃለሶም ኢና ነተምኩም አዝጎ አኪቦም አርባዕቲኹም ሓደ ሁኑ ኢልዎም ሽሻይ ከማ ኢሉ ምሸት አኪቦም ተምናይ ማእኸል መስከዱ ከጻሪዩ አበይ ሰሚዕኻ ያይሎም ተሐተሙን አንኸዎም የታመረዳታ ጸገም ይብለይ ተምናይ ማእኸል ከይዶም ከጻሪዩ መስከዱ ሽሻይውን ከይዱ ምሸት ነቶም 4 አኪቦም ሓደ ሁኑ እዚ እንዳሃለወ አይን መርሕን ወይን ዓና ልዕሉና ወይን ዕኦ ልዕልዎ በልዎም ንሕወሓት ቤት ጽሕፈት ነቶም ዝመፁ ናይ ዲስፕሊን መጻረይቲ ዝብል እያ ነይራ ዲያታ ዲስከሽን ነይራ ሓደ ድምፂ ሁኑ ንምባሊ አኪቦም ሽሻይ ጸረ ተስፋይ ማለት أربعة حد أب عالم جن أب عالم مبزح يكون حق محازي من قد حقي تقط نمبر فتصو ما يتعصنيا فتل حقي تقط نمبر يتخنوني بحال بخالي بحال حق زحازة حدا يخون كلتا يخون بزي قدس نمليونات كسعرنا يقدني قصر حدا قديمو زي ما عليو نتم 4 مصي مكاب نمنتهد له اكيوخه حدا هونو نسخم مالت انتاي مالت حدا هونو سلتوهالو تنزو صخ عسل تصحفون تراك المقبار بايزو يقلل يفتا فيسبوك بيج 6 ساعتنا الى تاتيهم تصحفوا لا نكتاتل مينا دايره هونكم 6 ساعتنا الى زي تسرحوا نبلو مينا دحزاو انت تصنيحهم درب سرون كصنح لهم الى امننا ناي حزب شخمي امزيو حلف تخونه يقول ودب يقولوا تودب ناي بينهم ما يكون عشا يود قشس اغزير حوب يمسلو ديلكم ازيهم ناي ودب مرحتنا وردات وهايلهم سلا تقمطس تودب نعوم زوصحهم هايله زي وصحو اخميس بالكم دنا قريهم تودب زي عبيه سبلديو ابناتي علم نعين نعومن معريات بصحنان منالباش كولص انت خوينو كن نعي كولص مكنياتو انا اذا دحنو زلو نصوم نتودب اب زيئتو اتيوم يوردقو يم زلو قصر حادث قصر خلته زوا يفلطوا ايوم مختل عفا غواي نتسفاي كتقر كلا بايدو كتقر يتقلل تسفايون حماق سنف كوين امبر تاغبر كاب كنتيبا زوص ناي ودب كت خغدو انت دلي ششاي اغدو ناي زوا كوميتي مرح سلازخون ناي تا وردا كوميتي بومبر وني تسفاي جن ناي ودب ناي تا وردا كوميتي بومبر يبعل أزغونة عفقواي مختل عفقواي تبهل صحيفة خطأ حقي فصما يفقد الله بدم بغيره سمي حق ما خيره أي فقد الله قالوا تقبلهم بيت مغري انت خوين بيت مغري تعبي سلطان زلوت بيت مغري تعالنا يتسفاي تقبلوا خقدو نيرو بعسله بسلامه بدغيو مقاد زبهل ايغونن ان بالله انتلكم حزب تግራይ فلت أب كالي ورداون كيدقم أب زخون يكون وردا زلها ودابه يكون حلافي ولا زخون يكون زيغا أغباب بزي ولو سب كبارر كلون نو كتبلنا يقدني تايا دا أتا مدحاني تازي أي مسلوك تسفاي نصوهي يكون نزو زلوخان اكالي نصوهي اكالي بدالي يكون نزو زلوخ تاكاي دا ازقل زلوخ تاكاي دا خمزي أني نتعفى قوائيون زوائم عزيزوما منم ترتر يقول صيلاخت سرحي تقل مخنيات بيت مغرى أكيبا انت زخون نيرو بيت مغرى عزيز النقطول انت تخون بيت مغرى انت سفاي يصوعو نتخنتي باي يصوعو يحطو يكاتعو مرتع يقربوا لهم ترتي عمو تسي تأجد انت سيبل نسو بروسيجرالي منغستاو سلطانو كحدو غزو خيل بيت مغري ودباو سلطانو كحدو غزو خيل ودبي زخون 4 سبات تأكيوم خقروا يخولنا يودبون مسرح اللو تزوا كوميتي مصي خو زرارو له
اندحر خاون لعل خوين بيت صحفت ناي وحات كيد خزراربو لو ناي ودب انت خوين ناي منقص انت خوينم بروسيجر لكم عاوزي حزي كم زولكم نتعفوا غواي صحافه توايلا دبدابي اكيدا اوكي كيدوم مزغبيت سيرماتيم حفاش محبرات مسانعاتيم يلوم حفاش محبرات اتنانيلو كاو مشات موصيو ناي ماخل موصيو ملو زصاري مستوهاله مشات موصيو بعتيكم حدا خنو وين الصيغي وين احنا نغيد بلوم كما بلوم زي حيزم ما خديم تواهيلو برغص تم سبات صنعاتيم تم زخدو تزحزوا ون صبقيو حيزم زخدو ون صبقيو كم ودب جن قصر حدا زي حقاو مريت علو بزخونه اب زخونه يكون كتما ناي تግራይ زي حقاو وحدي جنان حقاو ينهب زبل دفر سب انت ترخيبو انا كان مجمريا اسل فلطاتا ጉዳይ ዚያ ከምዚ አንተ ተረኺቡ بزخونه سبات توديوم ناي وعلم ربح سلا زلوم توديوم كبارو زخول انت خوينم ناي عدوا خم اغيرم تباريرم انت سفاين تباريرم كم غيرم كغد زخول انت خوينم ليوانا تاكبه نتخسرح زخل كغدي سلازم تايتي وز قد مساعتهم ليوا زي يخون نتو ليبنت وسيخنالو نعبي حدغا خنكدين حدزي اتخال اي ግለሰባት ብጸለመ ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም ልክዕ ከምታ ናይ በዓል ዓለም ማለት ኮያ ልክዕ ከምታ ናይ በዓል ተወልደ ማለት ኮያ ኣጻሪሞን ስለ ዝኾነ ይዛረበን ዘለኹ እዚ ኣውና ዓለም ንተወልደ ትጣበቕ ኣለኻ ክትብሉ ኢኹም ከዓ ከማዓት ዓንጋርኒ ናይ ተወልደ ፍስሓ ማንጅስ ከፍ ኢሉ በዓል ወድን ቤተይ ከፍ ኢሎም ካልኦቶም ብምልኦም ከፍ ኢሎም ኣብ ቅድሚት ፍስሓ ማንጅስ እንዳመርሑ ተጻሪ እዚ ኩሉ ከምዚ ቀቲልካ ዶ ከምዚ ሰሪቕካ ዶ ከምዚ ጌርካ ዶ ዝበሃል ዝነበረ ኣበየሎ ተባሂሉ ተጻሪ የለን ندي سبب أخم زين تخير كان بلصقنا قالت وهيلو أنا زي فلت أخي ده يفلتني الفساها أربعة أنت مصراي مالت زي فاحلا تقريبا زي تسأري إذ نقرأكم زلوا يكون أنت خوين فساها خصاصا ننع الله خيتها تدلو يعني جيجا أنت خوين ده دبيت بمحاورة تاجرها وصي حتى الله زي نايا ألمون كيد كان ندي سبب وهيلو زي ريكم كفيلهم يوم كم زي أيولن اللو مالت أنا مال حق المزراب تم سبحفتنا عيون تقوم إلهم زدولوا ليني تعلم كتقوم كله مالت دبرتين طورنيا يبا دبرتين المنجورينو طوريوم زلعلو زلو يبحال اللو نبرهام الزاريبنا يو أكي والزاريبنا أبراهام حتى توبنا بطورنت كي يخرو ولا خالي سوال سواتون الزاروي لنا نمن انت زاربنا حيش تبلي لهم دويلهم لهم كل تسوات انا منم كبلي كلن دبرتين دي مرحيئه هو حات كزارارو وانت اليوم مرحيئه زي فلطم الزرابي قال مس دبرتين كفيلهم يزرارو نو سب غيرنا እንደንሞክር ገለይለም ሞ አደም እንዲም ዝውሉ ካፍቶም አደም ሐዲኦም ወሰዱ መንጆሪናውን ኮምንተ ይለማ ደብረጽዮን ኮምንተ ይለማ ዓለም ላይ ተዛርብዎን ዓለም ጠይቆሞ አነ ሽዑ ዓለም ይድውለሉ دحار طيقمو ناب دبرتين كيدي تقمنا دخم زيبلو لو يلو يتقمنا يخيدي لو بلنا عفافلنا نطب نفليلو نطب فليوم شمونت نطب فليوم شمونت نطب حيزو خيدي تزاراريو مص زي اصل زخده ناي صلمه غود رايو زو سوشال ميديا زنبر صار عالم تعمراتي بقى انا حزي اكلهم زي ولا اكلهم زي بلن نمبال يكون ايواصنا الناس صلم ايواص ولا تناي ورداون كومي خو تسفاي كومزي ስለዝገበረ ጌጋዩ ተስፋይ ተጋጊው ወይ ሽሻይ ኮም ስለዝገበረ ሽሻይ ተጋጊ እንዳወልኩ ገልጽ ስለዝደለኹ ይኮነ ተካይዳ ይዋጽናን ከመዝቢ ብጸለመ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ አጸሊምካ ሽሙ ስለዘጸለምካዮ አውዲቅ ካየሎሚ ጽባሕ ንጎ ተውድቆ ዘለኻ ጽባሕ ንጎ ከዓመይሰም ተወዲዎም ከውድቁ አይዋጽናን ከም ዝበለ نملس يزوز الله نابل بنا نملس يزوز الله تسفاي بديل انت خوين شو بديل انت خوين خالص بديل انت خوين مرحاني تاع انت ايا تلكمني بدلنيا اكلي يكونن اندحر زيبل مرحاني تاع انت اي تلكمنا حزب ورودو يزوز الله حزب اندي دانيا حزب اندي فرادي كفرد زغبوت على الحلافነት ونسندي وردونا حزبي ليه انت خوين زي اني تكا سرق كايا يلوم يحزبو اوكي politically
ካብቲ ናይቱ ፀረ ውድብ እንተኮይኑ እዚኣ ፀረ ውድብ እያ ይበልዎ ኣብ ቃልሲ እንተዘይሃሊ ከምኡ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘይኽተል እንተኮይኑ ከምኡ ክትሓዝ ዘለዎ ብመስርሕ እዩ ህዝቢ ዝፈርድ ኣውርድዎም ናብ ህዝቢ ምክንያቱ ነንባዕሎም እዮም ተዓጃጅሎም እኒው ተወዲብካ ስለዝተኣከብካ ፈራዲ ክትኮን ፍፁም ኣይከኣልን ናብ ህዝቢ ኣውርድዎም እዚኣ መን ይስራሕ እያ እታዋና ሓቶ ሕዚ ኦኬ ኣነ ፃውዒትካ ቅርብ ቤት ምክሪ ናይ ዓድዋ ክፈትሑ እንድሕር ዘይክኢሉ ቤት ምክሪ ኣባላት ቤት ምክሪ ዓድዋ ኮይኖም ኣብ ዓድዋ ንክልል ተወዳዲሮም ዝተመረፁ 4 ሰባት ኣለዉ ቤት ምክሪ ማለት እንታይ ማለት ኣባል ቤት ምክሪ እንተኮንካ እቲ ንስኻ ተመረፅካሉ ቦታ በደል እንተበፂሕዎ ሓደጋ እንተመፂዎ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ከይድካ ዘይትሪኦ ዘይተሓቶ ዘይትእክቦ መን ኢኻ ንስኻ ቤት ምክሪ ኤልካ ናይ ቤት ምክሪ ወንበር ትወስድ ናይ ትግራይ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ዝኾኑ ዓድዋ ዝወከሉ 4 ቁፅሪ 1 ዶክተር ደብረጽዮን ዓድዋ ዝወከሉ ቁፅሪ 2 ኣይተ ቡሽራ ማሕቡብ እዩ ተጋዳላይ ቡሽራ ማሕቡብ ኣብ 413 ይመስለኒ ሕዚ ተዘይተጋጊ ወይዘሮ ለተብርሃን ገብረ መድህን ኣብ ዓድዋ ዝነብራ እየን ወይዘሮ ሶፊያ ዓሊ ኣብ ዓድዋ ዝነብራ እዚኣቶም 4 ከተማ ዓድዋ ዝወከሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ትግራይ እዩ ፃውዒተይ ትገድድ እንድያ ዘላ ማንም ሌባ ነፈዝ እንድዩ ዝቕለደላ ዘሎ ነፈዛት ምዃኖም ኣብቲ ፀሓፉ ወርኣዩ ናይ ነፈዝ ፅሑፍ ንናይ መንግስታዊ መሓውር ናይ ውድብ ሕጊ ዝብል ንናይ ውድብ ምሕደራ ደንቢ ናይ መንግስታዊ መሓውር ቀላቅለሉ ዝደሊ ካብዚ ንላዕሊ ነፈዝነት የለን ሕና እውን ብመርትዖ ስለ ዘውፃና ናባና እውን ፅሒፎም ይቅርታ ሕተቱ ኢለ ሕዚ እውን ግዜ እየ ዝቦም ዘለኹ እምበር ንሕድሕዶም ዘለዎም ኩለን ኣብዚኣ እንዳለ ዝፀቕና ክንሪኦም ኢና ከም ዝበለ ወዛለ መራርሓ ዓዲ ክመርሕ ይኽእል ዘዝበለ እዩ ኦረዲ ዘዝበለት ኣድጊ ሓንቲ ሜትሮ ክትከል ይትኽእል ንባዕላ እውን ንሂወታ ናብ ሓደጋ ዘውድቃ ስለዚ ብትክክል ሓላፍነት ክሽከምዎ ክኽእል ኣለዎም ማለት እዩ ተወዲኑ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ውዱን ተሸከምዋ ከብፅሕዋ ኣለዎ መፍታ ከብፅሕዋ ዝግብኦም ወጠይጠይ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ሕዚ ነዞም 4 ተወከልቲ ናይ ከተማ ዓድዋ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣይተ ቡሽራ ማሕቡብ ወይዘሮ ለተብርሃን ገብረ መድህን ወይዘሮ ሶፊያ ዓሊ ሓላፍነትኩም እዩ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ወንበር ቤት ምክሪ ትግራይ ሙማቕ ክልክል እዩ እንድሕር ንህዝቢ ዘይተገልግልሉ ኮንኩም ዓብይ ስልጣን እዩ ዘለኩም ክልል ብክልል ደረጃ ተጣይሹ ክጣይሽ ከሎ ወረዳ ካብ ወረዳ ናብ ክልል እዩ ዝኸይድ ተወካሊ 4 ወኪሎም እዮም ክልል ኣብ ዝነበርናሉ ሕዚ ከዓ ዝዓበየ ሓላፍነት ይኒህኩም ትግራይ ብዲፋክቶ ዝመርሕ መንግስቲ ኣሎ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ እውን ካብዚኣቶም ካብቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ንብሎ ዘለና ክንዱ ዝኣክል ስልጣን ሒዝካ ዝኩሉ ቅልውሉ ደደቢት ደድ እንታይ ንበይና ይበፅሓና እቲ ጅግና ህዝቢ ሓቦኛ ህዝቢ ፃዕራም ህዝቢ እዩ በሊሕ ህዝቢ እዩ ዝኾኑ ቆልዑን ላዕለ ውፅኢኻ ግን ከምዚ ዓይነት መከራ ክበፅሖ ከሎ ከይድኩም ዘይምእላይ እሞ ከዓ ብደገ ታርጌት ተገበረ ዓዲ ከም ዓዲ ዓድዋ እናተባህለ ማለት መፍለይ በደለኛ ኮይኑ ኣብዘይ ኣበስኡ ኣበሳ እናተሸከመት ህዝቢ ብደገ ዝበሃሎ ብፀላእ ዝመፀ ከይኣኽሎስ ብናይ ባዕሎ እዝኒው ክርኮ ድኽርኮ ኣኪብካ ንላዕለ ውፅኢኻስ መዓት ፈላጥ ዘለዎ ዓዲ ከምዚ ጌርኩም ክተመሓድሩ ትምክሩ ጌጋ እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ናብ ህዝቢ ውረዱ እከለ ስልጣን ይሓዝ እከለ ስልጣን እየሓዘ ኣይኮነን ኣነ ወዳሓትነ የብለይ ወደደይ የብለዮ ከምኡ እንተዝኾኑ እውን ንወደደይ እውን ኣይምሕርኒ ኢለኩም እያ ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝወፀ ሓወይ እውን ኣይምሕሮን በደለኛ እንተኮይኑ ትረፍደ ንሱ ነታ ደይ እውን ኢለ ይዛረብ ሓደ ግዜ ኣግባብ ክሕዝ ዝግበር ኣግባብ ንክሕዝ ናብ ህዝቢ ይውረድ ናብ ህዝቢ ዘውርዶ ኣባል ቤት ምክሪ እንታይ ይገብረሉ እቲ ቤት ምክሪ ዓድዋ ብርግፅ ባያዝድ ገይሮሞም እዮም ንገሊኦም ገሊኦም ግን ኣብ መትከሎም ዘለዉ ከዓ ኣለዉ
سمت كلم زمرحوا تعدي سلازي أربعتهم أبناء تجراي بايتوكل تزبزنيهم دكتور دبلتينن بشرى محبوب للتبرهان قبل مدهن صفية علي أبي حلفنا دلكم ويسألكم يترعيوا وينعوا أميدي أول إن بلنا إلى من حلفكم أنت إلى مهم يا ولد بيتني أقباب كعزيز قباب كندي غير له زقول دايز غاز جمر كما أقل داموسون دا صاريون دا تملالسوا كبزي نمن يخون فريقهم نافذ مراد من يزفرح مسكال زفرح سيطان طرحي سيطان طرحيو مسكال زفرح نافذ وورودني زبل اندحر هاليو تولي الكاخا تورد انا حتيته يوم نيره نخلهم نتم يملكتهم زولهم ناي زواون حتيته يوم نتسفايون حتيته نافذ وورودني زبل تودي حزبي فردني حزب انت فريدني اوفر نايت بجاني هاي لخركب خليه حزبي فردنا حزب وورودني بلله زي توردو انت يفرحكم انت يفرحكم ويك على محتاج كنقورلدو مريت لن نعوعو تبل انا صنا حيه اليو ግን انا قال محتاج تقورلدو يوصادت ነገር كله تا ጉዳይ ዝመፀት ነግረኩም ያ 25 ሄክታር መሬት እዮም ሕዲጎም ባይዘወይ ካብ ሊያቡ ወላ ክንድድላይ በደለኛ አንተ ዝኾን እዚኣ በመግባሩ ጥራሕ ክሬዲት የዝዋን ግን ትክክል ይንሱ ትክክል ይኮን ንከለ ይኮነን ዘሎ تا ጉዳይ ዝመፀት ወራሪ ያምጽያታ መሬት بزي حقاوያን ተታሒዝ ነይሩ መሬት ሕዲጉ ዝወዲ زي حقاوያን بمولኦም ሕዲጉ 25 ሄክታር زኣተወ ጥራሕ እዩ ዘይኣተወ ከዓሎ ኣብ ክስ ዘሎ ሕጊ ዘሎ 25 ሄክታር ተወሪሩ ነይሩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኢና ንውግዕ ዘለና ኣብ ገጠር ኣይኮነ ተወሪሩ ዝነበረ መሬት 25 ሄክታር መሬት ኣምሊሱ ክበሃል ከሎ ወላ ክትስንዮ እንትኾንካ ሸሊምካ ኢኻ ትስንዮ ንኹም ዝበለ ኣበየናይ ከተማ ኢኹም ተገይሩ ኣነ ጥዑይ ዝወድይ ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ ግን ንሱ ሕጊ የፃርዮ ቤት ምኽሪ ፍለጦ ህዝቢ ፍለጦ ፀገም የብለይ ተነኣሰ ግን 25 ሄክታር መሬት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተወሰደ ኣምሊሱ ነገር ተናዕዩ ሰብ ገንዘብ እንዲም ዘልዕሉ ዋሕዚ ገንዘብ ትህብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ውዳበ ካቢኒኡ ተላሕላሓሉ ወይ ዕርክቱ ኣብኡ ዘሎ ብፆቱ ብትነሉ ድሕሪኡ ብገንዘብ ይንበር ማለት ገንዘብ ይዛረብ እዚኣ ክትምርመር ኣለዋ ዕርያ ክትምርመር ኣለዋ ገንዘብ ዘለዎም መሬት ዘለዎም እንመን እዮም ትመሪሕነት ዝኒው ገንዘብ ዝተዋሃቡ ወይ ርክብ ዘለዎም ምስ እንመን እዩ ናይ እንመን ምስ እንመን ርክበለ እዚ ብሙሉእ እንተ ዘይተመርሚሩ እዞም ፀዋዕኽዎም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኮኑ ቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ኣትዮሞ ክምርምርዎ እንተዘይክኢሎም በል ጡጥ ኣቢልካ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ጠዊዕካ በሉ ፀሓፉ ሰንዩ ኣባረሩ እንዳተባሃለ እንድሕር ፅዋቕ ኮይኑ ዳስና ሊደርሽፕ እዚ ቀልዲ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀልዲ እዩ ዝመርሕ ኣይተሰኣነን ዝዓዲ ጊደፉ ህዝቢ ምርር ኢልዎ መወዳእታ ምስ በፅሐ እታ ታሪኻዊት ውድብ ክንስእና ኢና ቀሊል ክመስሎም ክእል እዩ ሕዚ ሕወሓት ከመይ እንዳበለት ናበየናይ ደረጃ መፅያ ዝብል ዘተሓሳስቦም ሕወሓት ይመርሑ ስለ ዘለው ተኮልሲሶም ከፈይ መወሉ ኣነ ከክንዶም ይጭነቕ እየ ሕወሓት ካብ ፌደራል ከመይ መፅያ ኣብ ትግራይ እውን ካብ ዋና ቢሮ መራሕትና ምክትል ካብ ምክትላት እውን ተፃሒሮም ናብ ዞባ ካብ ዞባ እውን ወሪዳ ናብ ወረዳ ምስከደት ድሕሪኡ ህዝቢ የዲሕንዋ ኢሉ የዲሕንዋ ባይዘ ወይ ንጌታቸው እውን ብጫማ ፀፊዑ የዲሕንዋ ድሕሪ ሕዚ ናብኡ እንተበፂሓ ተፋሪቕኩም ኢኹም ተሰብ ተሰላች እዩ ታውድብ ቀስ ሰቢልካ ትመለስ ናፍቱ ኣብ እግሪ ቆሚዩ ሓሊፈ ፍትሒ ዝበሃለሉ ዘመን ንመልሳ ተፍትሕናኡ ንመልሶ እንታይ ማለት ይመስለኩም ኣብ እግሪ ቆም ማለት እኮ ሓደ ዝኾነ ኣነ ቀደም ኣውጫጭ ወፂ ይፈልጥ እየ ሓርዙ ኦልሬዲ ቆልዑ ንእሽተን ኮይና
መንግስቲ ይቋቋመ ዝነበረሉ እዋን ዝኾነ ነገር እንተኮይኑ ኣውጫጭ ውፃእ ይበሃል ምንወፅእ ሽፍታኣት እንተኮይኑ ማንጆስ ከም ዝበለ ሰብ ደሪኢኻ ይበሃል ከምኡ ይብሉ በዓል ፍስሓ ተጋዳላይ ዝብሎ ዝነበርኩ ማለት እሳቶም ምስክር እዮም ኣውጫጭ ይውፃእ መን ግን ዘውፅኦ ዘሎ እቲ ክፍሊ ህዝቢ ናይቲ ወረዳ መራሒ ናይቲ ወረዳ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ እቲ ክፍሊ ህዝቢ ወረዳ እዩ ዝመርሕ ክፍሊ ትምህርቲ እዩ ቢሮ ጥዕና እዩ ካሊእ እናልካ ኩሉ ዝጠቕሊሉ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ ግን ፍትሕ ነይሩ ቅንዕና ስለ ዝነበረ ሓደ ክፍሊ ህዝቢ ወረዳ መማሓደር እዩ ቦትና ኢሎም ወረዳ መማሓደር ኮይኑ ግን ግብርና እውን ህዝቢ ሒዙ ሕክምና እውን ህዝቢ ሒዙ ማሕበራዊ ጉዳይ ቁጠባዊ ጉዳይ እዚኣቶም ፀጥታ ጉዳይ ህዝቢ ሒዙ ይሰርሖ ነይሩ ኩሉ ከመይ ገሪኡ ሓደ ሰብ ዝኽእሎ ነይሩ ዳ ዋናው እዚ ኣብ ሕልና እዩ ኣብ ቅንዕና እዩ ሕዚ ሕክምና ናይ ባዕሉ ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ ባዕሉ እቶት ናይ ባዕሉ ካሊእ ናይ ባዕሉ ፀጥታ ናይ ባዕሉ እንደውም ተፈላለየ ፀጥታ እዚ ጌርካ መዲብካሉ እውን ይባላዕ ነንባዕሉ ንምንታይ ምግቢ በቃ ምብላዕ እኒ ከመይ ንብላዕ እያ እምበር ከመይ ነመሓድራ ዝብል የለን ቅንዕና ስለ ዘየለይ ነዚኣ ንክትመፅእ ኣንቱም ተመረፅኩም ቤት ምክሪ ውረዱ ምስ ዘሎ ኩነታት ዶክተር ደብረፅዮን ዘይክወርድ ይኽእል እዩ ሰለስቲኦም ግን ክልእኾም ይኽእል ሰለስቲኦም ተልእኮ ሒዞም ከይዶም ቤት ምክሪ ዓድዋ ፀዊዖም ከንቲቦኦም የዛርቡ እንታይ ይበደሉ ይርኣይዎ ክእገድ እንተሃልዎ ንሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ከንቲባነት እግድ ይህዎ ናብ ህዝቢ ምውራድ ማለት ንሱ እዩ ሓደ በቢ ቀበሊኡ ክንደይ ቀበሊ እየን ዘለዋ ኣብ ዓድዋ ኣበየናይ በደል ፈፂሙ ሲኣቶም ከበየናዮም በደል ፈፂሙ ትዝኒሄ ዕግርግር ኣይረኣየኩም እንት ብደገ ኮይኑ ክበልዓና ዝደሊ ነታ ከተማ ንባዕላ ነቲ ህዝቢ ንባዕሉ ክበልዑ ዝደሊ ፀላእ ሰይትርእይዎን ክፀርፉና ከለዉ እኮ ዓድዋ እዮም ዝብሉና ኣነ ዓድዋ ኣይኮንኩን ዓድዋ ግን ናተይ እዩ ዓድዋ ግን ኣይኮነን ተወሊዳ ዓድዋ ናተ እዩ ኣነ እውን ናይ ዓድዋ እየ ዓድዋ ግን ኣይኮንኩን ተወሊደ ከባቢያውነት ክሰርሑ ከለዉ ሃይሎ ነቦይ ስብሓት ወዲ ሓወም ኢሎም ሸውዓተ ትውልዲ የብልና ዓድዋ ክገብሩ ንከለዉ እዩ ምፅልእላእ ማለትስ ዓድዋነት ኮይኑ ዓድዋ ሰፈር ጀጋኑ ምዃኑ ዓድዋ ጥንታዊ ስልጣነና ዝሓዘ ቦታ ምዃኑ ዓድዋ ፀላእቲ ዝሕፈርናሉ ምዃኑ እዚ ምዃኑ ተሪፉ ዓድዋ መፅረፍ ኮይኑ ከፍ ኢሉ ይባላዕ ሕዚ መሪሕነት ዓድዋ ማለት ምን ይመዲብዎም ንውድብ ሕወሓት ክውክል እዚኣቶም ብሓሙሽተ ሰብ ትውከል ውድብ ኣላኡ እዚኡ ክትርእይዎ ዘይከኣልኩም ትብደገ ዝኒሄ ፀርፊ ፅባሕ ንኮድሉላ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ፀርፊ እንዳሃለወ ክተምክኾ እንተዘይክኢልካ ዓድዋ ጀኖሳይድ ይመፀካ ኣለ ኢሎም እንታይ ገይሩ ንመለስ ስለ ዝወለደ መለስ ስለ ተፈጠረላ ዕትብቲ መለስ ስለ ተቐበረሉ መለስ ማለት ኮሽረ ማለት እውን እዩ መለስ ማለት ሕሞራ ማለት እውን እዩ መለስ ማለት ኣለማጣ ዓድግራት ማለት እውን እዩ ተንቤን ማለት እውን እዩ መለስ ናይ መለስ ዕትብተኡ ስለ ተቐበረት ሞን መለስ ስለ ዝፀላእኻዮ ኣብ ክንዲ ዝሰርሓልካ ክንዲ ዘኩለስኩ ኢደ ተነኸስኩ ይበሃል ነቦይ ስብሓት ስለ ዝፀላእኻዮ ምንእከለ ስለ ዝፀላእኻየስ ህዝቢ ዓድዋ እንታይ ኣብ ምንታይ ተረካቢ ዓልዩ እዚ ይሕስበካን መንእሰይ ዓጀውጀው ክብሉ ከለዉ መሬት ስለ ዝሕደገነ ዘይሕጋውያን መሬት ስለ ዝሕደገ እንድሕር ዝባረር ኮይኑ ከምዚ ዝበለ ጉዳጉድ የለን ንወድቕ ኣለና ጥራሕ ኣይኮነን ምናልባሽ ዘትሰኣና ከምዚ ናይ ፅድያ ላሕሚ ዕርፊ ቦቲን ሸኪዖም ዘልዕሉና ሰባት እንተዘይተረኺቦም ከም ህዝቢ ኢና ንወድቕ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሃይ ባህሊ ግደፍ ባህሊ ክንስእን ኢና ኣብ ሕድሕድ ቢሮ ስኢሉ ክጋሓጥ እዩ ገንዘብ ክጉሕጥ እዮም እምብለይ እንተልካ ትባረር ከምታ መንበረ ሰላማ ዝገብርዋ ዘሎ 250 እንትበልዑ ኣለኹም ንስኹም ኣብዚ ግን ምግቢ ስኢኖም ዝደቀሱ ብወርሒ 250 ንስኹም ክትወስዱ ምንም ዘይክትገብሩሉ ኣብዚ ግን ምግቢ ስኢኖም ዝደቀሱ እኒው ግደፉ እንዶ ከምዚ እንደንግበር ኢሎም ዘቕረቦ ኣቦ 40 መዓልቲ ስዋኤ እተው መፀይና ፀኒሕና 40 መዓልቲ ስዋኤ እተው ካብቲ ዝነበረኩም እውን ናይ ስብከተ ወንጌል ሓላፍነት እውን ኣባርናኩም ኣለና ከምኡ ትብሎ ሓላፍነት ናቶም እያ ኮይና ኦረዲ ዝተወሰኑ ሰባት ብላዕሊ ኮይኖም
ቸቸይሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ረጊፆም ክኸዱ ምሕላፍ የለን ኣብኣው እቲ ናይ ዓድዋ ብዙ እዩ ስለዚ ኣነ ቀዳምነት ናብ ህዝቢ ወርድዎም በብቐበሊኡ ይረኣዩ ተሃሊዎም እቲ ቤት ምክሪ እውን ዋጋ ተዋሂብዎ ይገምግም ናፍታ ናይ ቤት ምክሪ ግን እቶም 4 ነታ ወረዳ ነታ ከተማ ዝወከሉ ኣብ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ሓዊሱ ይውረዱ ወሪዶም የማኽሩ ከምዚ ጌርካ ኣብ ፀገሙ እንድሕር ዘይትወፅሓሉ ተመሪፅካ ስለ ዝኸድካ ካብ ዓድዋ መን ኢኻ ንስኻ ካብ ዓድዋ ተመሪፅ ኸይዱስ ዓድዋ ፀገም ከጋጥማ ከሎ መፅዩ ሄይ እንታይ ኣጋጢሙሉ ዘይእክብ እንድሕር ኮይኑ ታክገብር ዳ ይወኪሉኒ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት ናይ ውክልና ዲሞክራሲ ማለት ንሱ እዩ ናይ ውክልና ዲሞክራሲ ይባሃል ኦኬ ህዝቢ ወኪሉ ይኸይዱ ህዝቢ ክሕመስ ከሎ በቃ ኣብታ ወንበርቲ ከይዱ ዝውክሎ ጥራሕ መፅዮ የዘራርቦን ሪኢኹም ትሕጊ እንተሎ ትሕገ መንግስቲ ይፈልጥዎን ማለት እዩ ወኪልካ እንተ ኸይድካ ፀገም ከጋጥሞ ከሎ ኣድላይ ዝኾነ ሕቶ ክህልዎ ከሎ ሕቶ እንተይተረፈ እኮ ኢኻ ቤት ምክሪ ተቕርበሉ ዓድዋ ዘየተሰርሓላን ኢሉ ክቕርብ ካብ ካሊእ ትግራይ ትብለፅ ኢሉ እንታይ ኮነ ትግራይ ክስራሓላ እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ ሓሳብ ክእክቡ ግን ዓድዋ ተበዲላ እንተኮይኑ ዓድዋ ተበዲላ ፀገም እንተሃልዩን ብር ኢሉ መፅዩ ናይ ዓድዋ ፀገም ክፈትሕ እዩ ንዓድዋ ወኪልና ኸይዱ በቃ ኣባል ቤት ምክሪ ኮንካ ክትሓልፍ ክተግድም ከለካ ጋባዛይ ክበዝሓልካ ሻሂ ስተ ቡና ስተ ቢራ ውርደሉ ካሊእ ውርደሉ ክበሃል ኣቤት ትግራይ እኒሄ ጓሓፍ ኣብዚ እኒሄ ጓሓፍ ጉዳጉድ እዩ ኣይደኖ ኣነ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀረባ እዋን ገና ኣብ ዕድመ ንእስነትና ኢነርጂ እንዳሃለወና ተስተኻኺሉ ኩልና ንሰርሓሉ ኩነታት ክመቻች ብደገ ዘሎ ፀላእ ክንከላኸል ኣብ ውሽጢ ዝኒሄ ጓሓፍ ዝንቢ እንዳኣከበ ጉዳጉድ ረኺብና ኣለና ዝንብታት እዮም እዚኦም ተወዲቦም ምሸት ተኣኪብካስ በቃ ሓደ ድምፂ ንኾን ከምዚኣ ንበል ህዝቢ ንጥቀመ ይኮንካን ክትብል ሓዲርካ ህዝቢ ንጥቀም ክብሎ ይኮንን ሓዲሮም ካብ ማእኸል ዝመፁ ስለ ዘሎስ ከምዚኣ ንበሎም በቃ ኢድና ክነውፅእ እንተኮይንና እውን እከለ እንተውፅእ ኩልኩም መውፁ እከለ ከም ዘይሉ ሓደ ኮንኩም በሉ ኣባርሩልና ነዚ ይበልዎ ነውሪ እዩ ከምኡ ይግበር ዋላት ናይ ዞባ እውን ከምኡ ገይሩ ክእክቦም ከሎ ጌጋ ኣብስሩ ዓብይ ጌጋ ክስተኻኸሉ እዩ ዘለዎ ክስተኻኸሉ እዩ ዘለዎ እንተ ናይ ደደቢት ሽምፅላም ህዝቢ ዓድዋ እዩ ኣያኣ ማእገራ ህዝቢ ካሊእ ከባቢ ትግራይ እዩ ኣያኣ ማእገራ ህዝቢ ባዕሉ ክገጥመልኩም እዩ ርግፀኛ እየ ከም ሓደ መመሓደር ናይዛ ሚድያ እዚኣ ግን ኣይንላቐቕን እምብለይ እንተኢልኩም ደደቢት ድያ ብዘይመርትዖ ትመርትዖ ንነገር ኣለና ርኢና ኢና እውን ትማሊ ግን ካሊእ መርትዖ እኒሄ ተደቢሮ እዚ ኣብ ኣርካይብና እውን እኒሄ ሒዝናዮ ኢና ውሪድና ናይ ሕድሕደኹም ክንመፀኩም ኢና ይቅርታ እንተዘይሓቲትኩም እዚኣ ክብል እየ እዚ ብሓሜት ብዘይመርትዖ ተዛሪብካ ሰብ ፅሊምካ ከምዚያ ኢሎም ተባሂሉ ምኻድ ወንጀል ጌርና ክንሰርሖ እዩ ዝግባአና ዝብል እምነት ዘለኒ ተኣግድ ዝፀሓፈት ሰበይቲ እውን ክትሕተት ዘለዋ ሕገ ይፈቅድን ክትሕተት ኣለዋ ሰኢልኩም ኣይ ተጋጊያ እያ ተባሂሉ ክሕለፍ የብሉ ክትሕተት ኣለዋ ባህሊ እያ እቲ ጉዳይ ናይ ክራይ ኣካብነት ጉዳይ ምዃኑ ትርእይዎ ኣለኹም ህዝቢ ክሪኦ ናብቲ ታሕቲ ክወርድ ክኽእል ኣሎ ውድብ እውን ህዝቢ እዩ ቤዛ እቲ መንግስቲ እውን ህዝቢ እዩ ቤዙ በዓል ዋንኡ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ዝበልክዎ ኣብቲ እቲ ናይ ዞባ መፅኡ ዘዘራረቦም እውን ወይ ን4 ኣባርና ወይ ንዕኡ ኣባረሉልና ዝበሃል ዘረባ ሰኢልካ ብዕስለነት ወሲድና ንኸይድ ዝብል ኣብ ትግራይ ከም ዘይሰርሕ ክንገሮም እዩ ዝግባእ እዚ ኣይበልና እንታይ ኢሎም መርትዑ ኣለና ነዚ እውን ፀገም የብልና ህዝቢ በዚ ይረኣይዎ ናይ ዓድዋ ጉዳይ ተሎ እንተዘይተስተኻኺሉ ኣብ ኣክሱም ኣብ ካሊእ ኣብ እንትጮ ኣብ ካልኦት ከባብታት ናይቲ ዞባ ክትረኽብዎ ኢኹም ክወፍር እዩ ናብ ካሊእ ዞባ እውን ከምኡ ዝበለ ዝኾነ ሰብ ኣብነት ኣብ ሽረ ከተማ ሊያ እውን ተሓልዮም ፅቡቅ ገይሮም ውሳነ ወሲኖም እዮም ባይዘ ወይ ነቶም ሊያ ሽረ እውን ሌባ ጥራሕ ተይኮነስ መሬት ወሲዱ ሓፂሩ ከፍ ዘበሎ እውን ይሕዲግናኩም ዝብል ፅቡቅ ውሳነ ወሲኖም እዮም ነዚኦም እውን ክእስርዎም እዮም ባይዘ ተወዲቦም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ክእስርዎም እዮም ማለት ከባርርዎም እዮም ተወዲቦም ማለት እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሕጊ እንድሕር ዘይፈርድ ልዕሊ ሰብ ልዕሊቱ መመሓደር ዝኾነ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ስልጣነ ብታሕቲኡ በቲ ሕገ መንግስትና መሰረት
ናብ ህዝቢ ወሪዱ እንተዘይተገሪፉ ብዕስለነት ዝውሰን እንተኮይኑ ትግራይ እያ ትፈርስ ትግራይ ክትፈርሰና ከዓ አይንደለን ከም ዘለና ዓያሾ ይኮና ትግራይ ከይትፈርሰና ኢና ንቃልስ ዘለና እዚኣ ከተስተኻኽልዋ ፃውዒተይ ነቶም ቤት ምኽሪ ሕዚ እቶም ኣብኡ ዝኒአው ክንዲ ክርኮ ዘይትኾን ርእሲ ሒዞም ዓዲ ዝሕምሱ ከስተኻኸሉ እዩ ዝግባእ ክመሃሩ እዩ ዝግባእ ኣግባብ ክሕዙ እዩ ዝግባእ ዋ ኣቶም ሰበ ቃልሱና ተቃሊስና ህዝብና ክነድሕን እቲ ዕንቅፋት ቃልሲ ዝኾነ ከምታ ናይ ቀደም ዝኸኣለ ይጉየ ዘይከኣለ ይሳለ ዝተሸኽለ ይተኣለ ዝበሃል ቶም ተሸኺሎም ገንዘብ ዝብሉ ዘለው በተን ዝወሰድዎን ገንዘብ ልክዕ ክእሰሩ ግበርዎ ሕጊ እንዶ ይምፃእ ተሕታትነት እንዶ ይምፃእ እዚኣትን መን እያ ትጎድእ ይደውፉ ንብል ኣለና ልመና እዩ ስለዚ ብደንቢ ክስርሓሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ